Bien, ensuite, donc, troisième partie, structure alternative. Donc, les parties, ça, très important. Donc, de Maël. Très bien. Donc, premièrement, je vois F et else. F, else. Donc, F, else équivaut dans l'algorithme et si, ici, nous. Donc, F, c'est-à-dire si, en français, donc, ça, en anglais, else, en anglais aussi. F, si, et else, sinon. Ok, très bien. Donc, alternative, هما البدائل يعني عندنا شي حاجة عندنا البديل ديالها. Très bien. Donc, نشوفوا structure ديالها. Donc, on écrit F, entre parenthèses, on écrit les conditions ديالنا. Ok. كندير les accolades. Les accolades, pourquoi les accolades? Donc, غنشرح لكم. Bloc d'instruction 1. Donc, يعني متعلقة ب F. Donc, else, يعني c'est-à-dire sinon. On a aussi les accolades, bloc d'instruction 2. Point virgule, point virgule. Ok, toutes les instructions, la fin dialogue, donc point virgule. Très bien. Donc pourquoi on écrit les accolades? Par exemple, une instruction, donc il y a une instruction وحدة, donc يمكن لنا ما نديروش les accolades. Par exemple F, par exemple condition, mais عندنا غير instruction وحدة. Donc يمكن لنا ما نديروش les accolades. Else, on a aussi par exemple instruction وحدة يمكن لنا ما نديروش les accolades. Mais une fois يكونوا عندنا deux instructions par exemple de ça, donc خصنا نديرو les accolades. Pourquoi? حيت اللي ما درناش les accolades يعني اف كتعرف اللي ما درتيش les accolades donc اف غتعرف غير première instruction يعني première instruction هي اللي غتخدمها اف الاخرى ما غتخدمهاش اللي ما درتيش les accolades. ولكن une fois كدير les accolades كتقول لها هادشي entre les accolades donc هذا كامل ديال اف. très bien. ميم بالنسبه الإلز aussi les accolades c'est deux instructions الفوق. très bien. دونك غادي تعرفوا عليها مزيان. عندنا انستركسيون وحده يمكن لنا ما نديروش لي زاكولاد مي ان فوا الفوتو ان يعني دو انستركسيون او 3 اكسيتيرا دونك خاصنا نديرو لي زاكولاد باش يكون عندنا يعني لي ستركتور فري صحيحه. دونك سي دونك ماشي شي حاجه صعيبه دونك نعطيو اكزومبل باش نفهمو. دونك مشتو هادي تري امبورطون اف إلس اف سيتادير سي إلس سينو. دونك اكزومبل باغ اكزومبل exemple. Très facile, donc moi j'ai dit ça va. Bien donc écrire un programme. Donc écrire un programme qui affiche le maximum de entiers. C'est-à-dire يعني نطلب من l'utilisateur يسيزي لي deux entiers ونعطيه انا فين هو الماكسيموم يعني تري فاسيل. تري بيان. دونك ندوزو الكوريكسيون. دونك اول حاجه خصنا نديرو لي فونكسيون اللي نخدمو بها. بيان سور لي فونكسيون توجور كنديرو دياز inclut. Ok. Donc هنا ici on écrit الفونكسيون اللي نخدمو بها او l'ensemble des fonctions اللي نخدمو بهم. دونك غنخدمو يعني غير print f et f else. دونك يعني studio point h. Très bien. Donc c'est donc ماي بحال اللي قلتي يعني هذيك المقدمه. اوكي تري بيان. ماي لي بارونتيز دونك ندير لي زاكولاد يعني جيبي première accolade donc ouverte accolade ouverte. Très bien. Donc d'abord خصني نطلب منه يعطيني deux entiers. Très bien. Donc اول حاجه خصني نديكلاري لي زونتي int par exemple انا نستعمل غير لي زونتي par exemple x y point virgule. OK donc print f donc saisir ça c'est entre parenthèses et le guillemets. OK saisir deux entiers. Très bien. Flash n يعني un retour à la ligne يعني رجع للسطر. Très bien. Donc نسد لي guillemets ديالي نسد البارونتيز ديالي et point virgule. ما تنساوش point virgule. Donc ça y est donc pratique. Donc scan f donc ça يعني غنستقبل
deux entiers, donc غندير par le pourcentage d وحده عاوتاني pourcentage d حيت عندنا دو فاريابل هنا 3 غنديرو 3 اكسيتيرا. هنا اتونسيون باش كاين باغ اكزومبل دو زونتي خص يكونوا ميم تيب، يعني التيب ديالهم اونتي، ماشي باغ اكزومبل عندنا اكس اونتي ايغريك فلوت دونك نديرو في نفس برانت اف، سي فو. تري بيان، دونك خص يكونوا ميم تيب، اتونسيون. تري بيان، دونك صايي. دونك بروميير اونتي باغ اكزومبل غنخزنها في اكس، دونك ندير لادريس ديالي ما نساوهاش اكس فيرغيل لادريس ديالي ايغريك. تري بيان، دونك هادي لادريس يعني كتوجه هاد الفالور اللي غتحتاجي ليا فين غادي ديرو. اوكي ايغريك. تري بيان، دونك بوان فيرغيل. اي بيان، دونك صاي. دونك نتيستيو يعني الماكسيموم ديالهم ونافيشيو الماكس. دونك في هاد الحاله غنستعمل غير انستركسيون وحده، دونك يمكن لي ما نديرش لي زاكولات. اي فوا نفوت انستركسيون خصنا نديرو جوج لي زاكولات باش يعني تكون دوك لي انستركسيون اونتر باغ اكزومبل اونتر اولا دون اف خص يتقراو كاملين. تخيل يعني اف تخدم في هذاك الشيء كامل اونتر لي زاكولات. بيان، دونك سي اولا اف باردون اف اكس supérieur ou égal y par exemple. ok اولا نديرو مزيان. تري بيان، هادي مزيان. دونك هنا يمكن لينا نديرو اف اونتر اف. كيفاش اونتر اف اونتر اف اونتر اف؟ كتكون على هاد الشكل. دونك نكتبها لكم هكا، يعني كنديرو اف، كندير لانستركسيون ديالي، كندير يعني سميتو لي زاكولات ديالي، كندير الس، عاوتاني كندير سميتو اس. دونك entre S on écrit aussi F. ok très bien, donc F aussi, donc S etc. عاوتاني F etc. يعني على هاد الشكل، يعني F entre F. باغ اكزومبل هنا غنستعمل F entre F باش تفهموني بوكو، حيت يعني سوا X supérieur à Y، سوا X inférieur à Y، سوا X égal à Y. دونك يعني عندنا 3 كا، دونك 3 كا غنستعملو F donc X supérieur strictement Y. Donc écrire printf, printf quoi, donc afficher X et ou là par exemple on dirait le maximum et dire deux points, on dit pourcentage d حيت عندنا entier. اوكي بغيت ندير رجوع على اللي ندير، ما بغيتش ماشي مشكل، دونك ماشي مشكل. دونك نسد ليغمي ديالي. اوكي فيرغيل pourcentage d. دونك هنا الماكسيموم هو اكس، دونك اكس. تري بيان، صاي بوان فيرغيل else. اوكي يعني سينو، وهو سينو اول اس غادي ندير اف واحده اخرى، ولكن هنا غندير لي زاكولات. هنا عندنا ما درتش لي زاكولات حيت هنا عندي ان انستركسيون، مي هنا عندنا غيكون بليزيور انستركسيون، دونك غنديرو لي زاكولات. تري بيان، اف اكس inférieur strictement à y. ok printf ونكتب ليه لو ماكسيموم et le point pourcentage d. ok دونك سد ليغمي ديالي فيرغيل. اوكي y، يعني في هاد الحاله y هو الماكس. تري بيان، بقات لينا تخوازيام كا اللي هي سون ايكو. دونك هنا غندير اس ونكتب لي برانت اف. دونك نتمنى ان تكون كتبان. اوكي ولا غادي نكمل هنا. دونك لاحظوا معايا درت اف، دونك خصني ندير الس. وي ولا تري بيان، دونك الس شنو بقات لينا اكس ايكال ايغريك. الس دونك برانت اف donc on écrit quoi, donc le pourcentage d et pourcentage d sont égaux.
ou la égal sont égaux, très bien. Donc نسد ليكمي ديالي et pourcentage t donc يعني x y virgule y ça y point virgule donc else très bien donc f ça else prend f ça très bien donc نسد ليكمي ça ou là les accolades ça donc ferme première les accolades très bien ça donc et fin ديالنا ولا قبل ما نفا غندير retour 0.virgule نسد لي زيرو دونك سي دونك هذه هي يعني اكزومبل تري فاسيل بعد دونك هنا 100 كتب 100 ايكال يعني متساويين 100 ايكال تري دونك سي يعني كنتمنى تكونوا فهمتوا دونك انكليت ستوديو بوان اش ماي int x y donc déclaration de variable en type bien sûr donc on écrit printf c'est-à-dire deux entiers donc x y donc عطيني الفالور ديالهم وغندير تيست ديالي si f x supérieur strictement y donc on écrit le maximum x else donc f x inférieur y donc on écrit printf y هو الماكس sinon donc غتبقى لي x égale y donc x y sont égales très bien donc c'est les accolades ديالي ça la première accolade l'accolade ديال else pourquoi درنا هنا les accolades حيت عندنا plusieurs instructions عندنا هاي 1 2 3 4 donc عندنا 4 instructions donc une fois نفوت ولا نقدروا نقولوا غير يعني دو instructions print f donc نقدروا نحسبوا f et else نديروا غير دو instructions donc donc on écrit les accolades très bien سينو راه غادي تكون غتكتب لنا غير هادي دونك غتافيسي لنا هادي ما تخرجش في إلز تري بيان سي روتور و لي زاكولاد فيرمي ديال فان تري بيان هادي ديبي فان بيان سي دونك يعني هذا اف إلز دونك تري بيان دونك باش ندوزو دوزيام ستركتور اللي غنشوفوها لي سويتس